dari segi ni ya, bila kita nak conduct any analysis, so berbalik kepada topik pada pagi ni ya. So basically today's session kita akan lihat how can we perform terrain analysis using GIS, and sebelum tu we need to understand that terrain analysis is something yang critical in our decision making, terutamanya for planning application, because any development dia kena comply to a certain requirement, terutamanya dari segi requirement keturunan dan juga ketinggian. So this is where we need to be able to perform terrain analysis. So jadi secara umumnya when we perform terrain analysis, there are a few things that we need to take into consideration. Pertama, dari segi data yang akan kita guna pakai, the input data. Kedua, approach, dia punya teknik in analyzing the data, dan basically the whole process lah, how can we derive the result output. So when we look into data, okay, input data ni dia ada pelbagai. So we have data from contour, and sometimes we might be using data from digital elevation model, and sometimes kita mungkin juga akan menggunakan data daripada TIN. So jadi a different type of data ni they might produce ataupun different type of data ni they require different approach lah. Tapi ultimately dia punya similarity adalah kesemua kaedah analisis bagi terrain ni harus menggunakan kaedah raster. Okay. Tak kisahlah sama ada data you in vector ke raster ke, but at the end of the day the analysis must be conducted in raster model. Okay, itu yang you need to understand. So the flow is the approach is going to be that way. Okay. So jadi itu saya katakan tadi, when we conduct the analysis, pertama you need to understand the type of data yang you will be using. So kalau if you are using vector data, then approach dia berbeza. Kalau data itu adalah dalam bentuk raster, then approach dia juga adalah berbeza. Tetapi pokok pangkal dia, ujungnya those two data harus dijadikan dalam bentuk raster. So bermaksud if you are using data dalam bentuk vector, so the process akan jadi lebih panjang sikit lah. Okay. So contoh-contoh data vector ni ada banyak lah. So contohnya you dapat data contour, data spot level dalam bentuk point, and sometimes data LiDAR. So semua tu adalah contoh-contoh data vector di mana you need to derive a raster surface dahulu sebelum you can conduct all those slope analysis. Kalau digital elevation model dia berbeza because dia dalam bentuk raster, so the process is lebih pendek berbanding data vector. So itu adalah perkara asas that you need to understand. Dan untuk today's session, I have a sample with me. This one is a digital elevation model. So bermaksud data ini sebenarnya dalam bentuk raster. So data dalam bentuk raster ni, again seperti yang saya dah explain tadi, the approach to run the analysis is different.
Kalau you ada data raster, kaedah dia, method dia berbeza. Dia tak sama dengan vector. So, if you are using data vector, then there are a certain procedures that you need to follow. Tetapi for today's session, I'm just going to show you how we run the analysis using a raster dataset. So if you want to know how to run the analysis using a vector dataset, then that one you need to do your own research lah. Okay, so I'm not going to show this in the session. Yeah, I'm just going to show you how we do it using raster. Tetapi sebenarnya there are a lot of references di luar sana showing you how to do this using a vector dataset. Okay, so before we start any analysis, pertama sekali we need to add the data first lah. So in this case saya dah masukkan data DEM. So as you can see, ini adalah data DEM saya lah. Dan ini adalah data sempadan daerah. So basically our study area sebenarnya adalah dalam lingkungan sempadan daerah ini saja. So jadi the data that I have here sebenarnya lebih besar lah daripada kawasan yang saya nak study. So it is always advisable bila kita ada data ataupun raw data yang lebih besar daripada study area, it is always advisable untuk kita crop lah, untuk kita crop atau kita maskkan kawasan yang kita perlukan saja. So you do not need to analyze the whole area because nanti dia akan consume a lot of punya resources lah, especially your hardware lah, dari segi RAM semua. So jadi dia akan require a lot of processing. So jadi untuk permulaan, so what I will do here is I will be masking data raster ini. So we can actually kita boleh search the tools. So here kita tahu bahawa kita nak buat masking. So kita nak basically kita nak crop lah. So jadi what we can do here adalah kita search for the tools. Sebab tu saya kata di sini, always remember in GIS, do not memorize the process. Okay, sebab kita harus ingat we are not going to be teaching you how to become an operator. Bagi saya operator tu adalah tahap technician lah. Senang cerita macam tu lah. Maksud dia kalau technician ni level diploma lah. Okay. So level diploma ni of course dia punya standard itu lebih how to operate. So maybe bolehlah nak memorize ke apa, tapi because you are a degree holder student, you must be able to think. So untuk berfikir ni, you kena banyak gunakan otak. So jadi I'm not going to teach you how to become an operator. I'm going to teach you how to become an analyst. So to become an analyst, you must know the process. So jangan hafal. So always take note the key things that I always repeat in this class. So jadi that's how you learn. Maksudnya you, bila saya ulang sesuatu perkara tu berulang-ulang kali, dia bukannya sebab saya nak ulang tu benda banyak kali. Bila saya ulang banyak kali is actually a signal. Satu signal kepada everyone here bahawa itu adalah perkara penting. So kena take note lah. So bila saya ulang banyak kali, so please take note. So jadi again kita akan mask data ini. Okay, so saya akan select dia, extract by mask ni. Then the input raster adalah data DEM saya.
Okay, dan the feature mask data adalah data boundary saya. Dan saya akan create satu folder bagi tujuan ini. So, saya akan create satu folder. Dan normally apa yang saya akan buat adalah saya akan create satu ni satu geodatabase. Okay. Dan saya akan savekan dia di dalam geodatabase inilah. Okay. So, saya akan letakkan dia sebagai dan saya klik OK. Then the software akan start doing the process. Dan bila saya tutup layer DM yang original dan boundary, so kita nampak bahawa saya telah pun clip data raw tadi kepada boundary yang saya perlukan saja. So that is my first process lah, di mana saya nak minimize the resources, so saya clipkan dia. So this is the first step. Sebenarnya kalau kita open dia punya attribute table, kita boleh nampak sebenarnya dah ada value dia. So this value sebenarnya represent dia punya ni lah, okay, dia punya nilai elevation. Okay, so hold on, saya nak open another file. Okay, then the next step is bila kita perhatikan nilai ketinggian di dalam data set ini sebenarnya semuanya adalah nilai integer yang telah dibundarkan, tidak ada decimal places, dan bermaksud data ini sebenarnya sudah ready for analysis. So since data ini telah pun memberikan nilai ketinggian, so we do not need to do any conversion from pin or whatsoever. So jadi kita boleh terus buat a further segregation of the data lah. So apa yang normally kita akan buat adalah kita akan kelaskan dia kepada nilai ketinggian. Dan normally kalau kita take note untuk tujuan perancangan, normally kita akan ada 4 kelas utama lah. Okay, kelas 1 hingga kelas 4. So every kelas tu dia ada kategori ketinggian yang perlu, dia ada range dia lah. So range elevation for each classes. Tetapi bagi today's session, I'm just going to show you an example lah. So kita tak akan gunakan yang 4 kelas tu. I'm going to create my own classes lah. Okay, kategori saya yang sendiri. So but this is just an example to show you. So bila you all buat your own analysis, of course you need to follow the criteria. Okay. So bagi tujuan itu, so when we want to change the classes according to a specific criteria, what we normally do adalah kita akan reclassify. This is a typical process lah.
So jadi saya akan pilih reclassify, dan again saya akan pilih raster yang telah saya buat mask tadi, dan saya akan classify mengikut kategori yang saya perlukan. So dalam contohnya saya nak buat katalah 6 kategori lah. Dan katalah kategori yang pertama saya nak buat daripada 0 sehingga 50 contohnya. Okay, kategori kedua saya nak buat sampai 100 dan seterusnya 200 dan seterusnya 400 dan akhir sekali 800 dan kategori last ni sehingga maximum value lah, which is 1418. So normally the last value sini kita tak akan usik, kita akan biar as it is, so we don't change that. Kita just change the previous classes. Dan saya akan klik OK. Then the new values di sini you can remain as it is, ataupun sekiranya you ada scoring value contohnya. Katalah kelas 1 ni dia punya score dia adalah 10 contohnya. Maksudnya any kategori antara 0 hingga 50 meter ni skor dia 10. So you can type in here 10 contohnya. Tetapi in my case saya tak nak ubah apa-apa, saya just remain as it is. So kita kekal lah dengan default values dia. Dan sama juga kita akan save dia punya file dia in this GDB. So, saya akan berikan nama baru. Saya klik OK. Dan kita akan nampak bahawa sistem ataupun software telah pun membuat dia punya analisis lah. Okay, so kita tahu bahawa kategori 1 ni adalah daripada ketinggian sehingga 50 meter. Okay, so basically from this data kita boleh nampak bahawa this area sebenarnya mempunyai banyak kawasan yang low elevation area lah. Manakala kawasan contohnya macam ni, kalau saya tukar jadi color merah contohnya. Okay, so kita boleh nampak sebenarnya kawasan tanah tinggi yang lebih daripada 800 meter sebenarnya berada di kawasan sini in this area. So this area sebenarnya semua adalah kawasan tanah tinggi. Okay, then following by this one and then this one dan seterusnya. Okay, so basically these are low elevation areas, and then di sini mula start ketinggian dia 100 ataupun 200 meter dan ke atas. So this is how we interpret the elevation data. And this type of information is critical semasa kita ingin melakukan kajian sektoral, terutamanya di dalam RSN dan juga local plan, kerana data-data ini akan memberi signifikan kepada penentuan kawasan yang boleh dibangunkan bagi mana-mana kawasan tersebut. So jadi this data akan menjadi salah satu asas lah dalam pembentukan strategi pembangunan bagi mana-mana kawasan untuk tujuan RSN ataupun RT. So this is a very critical data for strategi punya planning. So jadi ini dari segi interpretasi kawasan-kawasan ketinggian mengikut kelas-kelas yang telah saya tetapkan tadi. So you can see the flow daripada data ini sehinggalah kepada data ini, di mana ini adalah the original data, di mana tidak ada classification. So now when we classify, dia akan ikut according to our
criteria. So this is why we need to do analysis in GIS. The purpose is pretty simple, to classify ataupun to categorize the data according to our requirement. As simple as that. Okay. So itu dari segi elevation. So now when we move to the next one, okay, apabila kita ingin buat slope analysis, okay, untuk kita buat slope analysis, so when we do slope analysis, apa yang kita akan lihat adalah kita akan search the same tool. Kita pergi ke sini, dan kita akan type slope. Then again, kita akan pilih slope menggunakan spatial analysis dan pilih data elevation kita. So saya akan pilih the original data yang telah saya mask. Saya tak pilih yang data dari kelas. So saya pilih the original one. And then before that, kita akan lihat bahawa in the properties, okay, kita boleh lihat spatial reference dia adalah WGS84, di mana angular unit dia adalah berbentuk degree. So bila berbentuk degree bermaksud you need to analyze the slope the method kena menggunakan geodesic. Ya, itu adalah kebiasaannya lah. Okay. So now kita akan lihat di sini. Okay, so jadi okay, so when we look here, alright, kita akan do some adjustment here. Okay, let us see dari segi ini. Kita akan run this analysis first. Okay, dan kita buat perbandingan. I'm going to show you. This one is using geodesic. Now, what if kita gunakan we don't change it. Kita biarkan saja. So let's see the differences. Okay. So bila kita lihat data ini, so kita boleh lihat ada sedikit perbezaan lah. Okay, dari segi nilai slope yang dihasilkan. Pertama, bila kita menggunakan kaedah planar, okay, so kita boleh lihat ada punya range dia ada sedikit perbezaan dalam 0.2 lah. Alright, and then the next one pun dia ada perbezaan dalam 0.2. So jadi dia ada sedikit perbezaan lah. Dia akan ada sedikit perbezaan dari segi value. So kalau kita gunakan geodesic pun ada sedikit perbezaan. So basically
when we run the analysis, it is always advisable, walaupun dia ada dua approach, using planar and using geodesic. Bila kita menggunakan data yang menggunakan, especially yang menggunakan geographic coordinates, so I will always advise untuk menggunakan approach geodesic. Okay, manakala kalau kita punya data set menggunakan projected coordinate system, I will always advise untuk menggunakan kaedah planar. Okay, so jadi that's how we can establish bila masa nak pakai lah. Okay, so in this case, sebab data ni menggunakan geographic coordinates, so jadi that's why I always recommend to use a geodesic approach. So this one saya akan remove. Okay, and then sama juga, this is the raw data lah. Bagi saya, this is the raw data. So by having this, kita nak analyze pun susah, sebab kita tak tahu. So jadi kita akan buat satu analysis. Okay, so sama juga kita akan pergi ke kita akan type reclassify, the same approach. So in this case sama juga, saya nak kelas ni sebagai 6 kelas. So the first category saya letak as 3. Enam, 15, 25, okay, then again okay, so jadi based on this analysis, kita boleh nampak kawasan yang mempunyai slope yang tinggi, saya akan tukar warna dia. Okay, so kita boleh nampak bahawa kawasan berkecerunan tinggi adalah berada di kawasan sebelah barat, sebelah timur. Okay, most of the western part of this district adalah berkecerunan tinggi lah. So this is how we interpret lah. So how we interpret then this data is critical in strategic planning, terutamanya bila kita nak rangka strategi pembangunan lah untuk RSM dan juga local plan. So kita boleh nampak bahawa kawasan ini semua adalah kawasan tanah tinggi. So jadi of course dia akan ada kekangan pembangunan lah. So jadi again the most important thing here is to understand
how can we change the classes according to our objective of the study. So jadi again objective study tu dia ada kriteria dia lah. So again in any analysis we always start with the criteria. Then once we have the criteria, then kita boleh tahu how to interpret the data. Okay. So jadi basically that's about it tentang interpretasi apa nama ni data elevation dan slope and how can we derive elevation and slope data from our data input. So jadi again this is applicable for any raster data lah. Okay, so if you are using data berbentuk vector, then there is another step di mana you need to derive the tin dahulu. So you need to convert the vector data kepada bentuk tin, and then the tin will produce a surface model, and then from the surface model barulah you can run the elevation and slope analysis. Okay. So far ada any question? Sir. Yeah. This one di yang apa yang seajanya ni lah yang akan digunakan dalam lab assignment tu kan? Saya tak apa-apa. Dia suara you macam bergema lah. Sekejap Okay, sir. Okay, yang seajanya ni lah yang kita orang akan gunakan untuk lab assignment tu kan? For the upcoming assignment. Macam mana? Yang apa yang seajanya ni lah yang kita akan gunakan for lab assignment tu. Secara teoretikalnya. Secara teoretikalnya ini adalah the things that we do when we do elevation and slope analysis. Nah, tetapi this is not the answer to your assignment. So jadi maksudnya this is the process, maksudnya the concept. Okay, the concept of analyzing elevation and slope beginilah. Okay, tetapi untuk your lab assignments, of course, it depends on the data that you will be having. Okay, so jadi dia mungkin akan sama, mungkin tak sama, so mungkin ada kena buat perubahan sedikit, so it depends on the situation. So jadi again, itu yang saya katakan tadi, it is important for you to understand the process, not to memorize the process. So sebab tu saya katakan tadi, again this session yang saya berikan pada hari ini lebih kepada untuk menunjukkan bagaimana sesuatu proses itu dijalankan secara ideally lah. In an ideal world begitulah. Okay, tetapi it depends on the data that you have. Okay, faham. Sebab tu kalau you lihat kenapa kalau kita lihat di dalam contoh macam ni lah sekarang ni kita ada YouTube kan. So dalam YouTube ada pelbagai video yang people upload on different kind of application lah, termasuklah GIS. Okay? Tetapi at the same time, even though we have a lot of YouTube videos, kenapa masih ada lagi pelbagai training dijalankan di luar sana? Because again, the YouTube videos is designed perhaps mungkin to solve a certain situation. Okay, you cannot cover every single aspect. Sama juga macam apa yang saya explain in today's session. So apa yang berlaku pada, apa yang saya tunjukkan pada hari ini is just perhaps maybe a solution for this particular situation. Tetapi if we have another situation, mungkin dia punya cara tu tak sama, mungkin dia berbeza sedikit kan. So jadi the most important thing to understand here adalah untuk memahami the process, not to memorize the process. Sebab saya selalu tekankan always understand the process, do not memorize the process, because if you memorize the process then susah untuk you pergi jauh lah.
But if you understand the process, then you can go really far. Maksudnya you can maksudnya you boleh pergi jauh lah, maksudnya macam-macam benda you boleh buat. Tetapi kalau you just memorize the process, then I am afraid that mungkin you nak pergi jauh tu susah sikit lah. Sebab tu saya selalu tekankan jangan hafal, cuba fahamkan. So bila nak cuba fahamkan, itu saya katakan tujuan kelas ini sebenarnya ada soalan, bukannya untuk melihat apa yang saya buat. Bila contohlah bila saya tunjukkan something dan bila you tidak faham, dan you boleh bertanya. So itu yang akan trigger your process of learning itu. Sebab tu sekarang ni saya open kelas lah. If you have any questions, then you can ask related to the process. So ada any question? Ada, cuma confusing sikit sebab banyak term baru. So, masih tak dapat pinpoint mana soalan dia. Okay, itu memang seperti yang saya cakap tadi lah. So itu semua adalah normal. Itu adalah normal, tetapi so how do you react? Itu yang penting. Okay, so how do you respond to it? So kalau the response is you do not do anything, then dia susah lah. Sebab tu saya kata in GIS ni you must understand the process. Sebab tu saya katakan tadi untuk berada di mana tempat yang saya berada sekarang, you must be able to understand. Kalau you just memorize saja susah. Contohnya kalau macam yang saya katakan tadi lah, so because these things is something yang quite technical lah. Okay, setuju bila saya kata perkara ini terlalu technical? Setuju. So to become a technical person, dia maksud dia you bukan technician tau. Dia is technician dengan walaupun dia punya orang kata dia punya noun dia is teknik kan. Teknik dia jadi technical, dia boleh jadi technician kan. Technician tu orang yang buat lah. Tetapi bezanya something yang technical dengan technician ni dia just can repeat the process lah. Tetapi what if kalau ada something yang berbeza, something yang luar biasa berlaku. So jadi bila sesuatu yang luar biasa berlaku, then if you don't have the technical capabilities, then you cannot find the solution. Sebab tu saya selalu suka pakai perkataan macam kita ni lah, macam kita ni sebenarnya is a solution provider lah. So orang ada masalah, then we provide solution. Macam apa nama ni, kalau you become a technician, bagi saya technician ni macam operator lah. Yeah, so you have to step up another level, jadi someone yang ni lah, maksudnya you jadi someone yang lebih technical dalam bentuk masuk pakar dari segi technicalnya. Tadi aku Isniza ada soalan, 3D analysis ni ikut version GIS? Tidak again seperti yang saya explain berulang kali version software tidak mempengaruhi bagaimana sesuatu analisis itu dilakukan secara umum. Okey, sebab kenapa saya kata secara umum? Analisis ini contohnya untuk terrain, bila kita fokus pada elevation, pada slope, sebenarnya dia punya teknik ni dah lama dah. Okay? So apa yang membezakan antara setiap version sebenarnya lebih kepada interface, dari segi interface. Tetapi dari segi flow dia sebenarnya lebih kurang sama saja.
Sebab tu saya katakan tadi, cuba fahami proses dia. So jadi contohlah macam katalah you ada version 9.5 and then sekarang ni mungkin ada sampai version 10.8 or maybe higher than that. Mungkin dia punya tools dia tu letak susun dia berbeza. Mungkin contohnya macam sekarang ni sebelah kanan. Mungkin bila version lain dia mungkin dekat sebelah atas ke bawah ke, saya tak tahu. Depends on your version. Tetapi the process, the concept, the fundamental flow dia tu masih sama, tidak ada beza. Contohnya kalau katalah you kena buat reclassify, mana-mana version pun sama juga, you have to reclassify. Because that is the fundamental concept of how we do analysis. It doesn't change, regardless apa version sekalipun. So jadi sebab tu saya kata di sini, jangan terlalu obses dengan apa nama ni, version of memorizing. Saya selalu tekankan di sini, jangan obses dengan memorizing. Okay, because if you memorize, trust me, you won't go far. Itu saya punya advice lah. So try to understand. So sebab tu sekarang ni, if I were to ask you lah, can someone here summarize the process that we need to go through to get the result? Can anyone here summarize? Maksudnya dalam banyak benda yang saya buat tadi kan, so of course there are a certain process yang I go through kan, so jadi boleh summarize. So jadi biasanya bila diam ni tandanya tak boleh summarize lah, tetapi itu saya katakan tadi ya. So normally when we do not understand a certain things, then we will have a lot of question. Tetapi in this class dia lain sikit tau, dia lain sikit. Bila you don't understand, then dia tak ada soalan. Dia special sikit. So dia macam yang saya cakap tadi lah, bila when we don't understand a certain thing, we will have 1,000 questions. Kita akan just throw all those questions. Sebab kita tak faham. Sebab bila kita tak faham, we need some clarification. Tetapi in this class, bila dia tak faham, dia tak ada soalan. So jadi itu yang lebih merisaukan saya. So jadi ada tanda-tanda, ini adalah tanda-tanda awal sebenarnya. Okay, tanda-tanda awal yang ada possibility ramai yang akan tidak mencapai learning outcome yang sepatutnya dicapai. So bila you all tidak capai learning outcome yang sepatutnya, then again saya dah remind banyak kali if you don't achieve the minimum learning outcome, then there is a possibility that you need to repeat the subject.